Shoutout guys. Yan. Yung mga new friend ko guys. Oh. Diyan sa kabila. Baby, oh baby, oh baby. Baby daw. Guys, meron daw tumatawag na baby. Oh, baby. Nasa kabilang silda siya guys. Oh. Yan, yan. Yan, sa kabilang silda. So, hindi siya makalabas ngayon guys. Yan. Yan, lumabas na. At ito na nga siya guys. So, pogi naman. Kiss mo ako, kiss mo ako. Kiss ko nga daw siya guys. Kiss mo ako, guys. Oh my guys, bye. Ayaw Ayan. Hili daw siya. For the vlogs guys, shout out. Hi! Hi, may kasamang malunggay. Ayan. Hi, may kasamang malunggay. Joke lang. This is my new friend. My name, what's your name? What's your name, Bele? Angelo. Paano kasi mabablog? Labo-labo lang kami. Angelo. For sure. Ikaw, what is your name? Huh? George Trigan. George Trigan. And you are? George Pakaw. Where's your name? George Pakaw nga ako. George Pakaw. Pakaw. George Pakaw. And you? My name is Tae. Si Tae, buhay pa. Ayun si Tae, ano, yung mga, ano, sa kabilang silda, oh. Okay, nakalabas ka. Nakalabas ka. Ano mong silda yan, oh. Si Jordan. George. Call me then, it's called Jordan. George. And you're, ikaw, ano, suplado siya, yun yung mamansin. Sinda. Okay, bye. Thank you for watching, guys. See you next vlog. Bye.